салом духтаро созер назарин саломатиятон хубай магазини 1001 майдачӯйда омадагем магазини 10 сомона беҳад новинкаҳои фасон овардаган ҳозир якта ба якта ман шумода нишон метиҳам қариб 70% нуқтаи савдо борошон 10 сомонай лекин 30% дига боша намхел ҳар хела дига намуд бороям доран ҳозир имрӯз техника овардаган хостум техникашона дар бораш камакак маълумот диҳам касе ки доставка мехоҳад ино доставкаам доран оптовии доставка ҳамаш ҳастай бозори Корвон тарафи пажарка сеюм дарвоза духтаро ҳамин сеюм дарвоза ки ворид гаштен то охир амирияда мебиёен ряди ростакира тарафи чап мегарден дуюм қатор мешава магазин 10 сомона пурсен ҳама нишонтон метиҳад хулас духтараку рафтем нигоҳ кунен микроволновкаҳои фасон овардиян ина 530 сомон 710 сомон ҳар хелада бинен ҳар намуда микроволновкаҳои хушро овардиян бори хитой оригинал ана баъд 410 сомон 430 сомон палисос 700 сомона палисос 450 сомона ина намудош ина ҳамаш бори навай ина касе ки техника пристеста буд биёен дар ин нуқтаи савдо техникаҳои нав омадагиай инчунин бинен пилтаву дигар чизаку омадагиай мичта мана 185 сомон ду тагаш 120 сомон як тагаш нахе блендро ҳастай баъд нархошон 120 сомон ина намудаш бошад 150 сомон миксеро ҳастай диден духтарако 70 сомон миксерои хушрӯи оҳанӣ ина 70 сомон ана ин тараф ёш 120 сомон ая инош 120 сомон хулас навистагай мана марамат учикои хушро овардиян 110 сомон 70 сомон 150 сомон ина намудошам 150 сомон чанд намуд намхе техникаҳои нав электрический чайникҳо яъне тифалои хушро овардиян необычни мана 80 сомон ҳамаш бори хитояй хитон медонед ҷара хитоя кушодаган бори хитояй ҳозир бисёр техника ва дигар чизо аз вай мебиёяд аз Тошкент мебиёяд лекин ин нуқтаи савдода хитояй ҳамаи борошон алал хусус анамхел техникаҳошон ина тифалои 60 сомона овардиян хушро диден духтаро ана ин намудош боша калонай 85 сомон мана чандта цвет дора 85 сомон чойник чо омадагиян ино чанд сумиян чойнико 35 сомон шудагия духтаро мана 35 сомон чойнико ана баъд дего омадагия деги калони хушро мана 150 сомон сковородкаҳои ина вайдор кришкадор 100 сомон 110 сомон калонтараш 120 сомон ина иҷада бо ҳастай 100 сомона дига намудош хулас ина ино ҳамаш бори нав духтаро баъд инчунин ҳаста ин хел ранги ваян ино 200 сомон ранги мультиваркаян мана биёен бо айпеш як маротиба хитон тамошо карда бинен ира бинен ҳамаи чи овардиян баъд обнӯшакҳо овардаган ино будан бо овардиян 12.5 сомон хушрӯай ана бо ина хели бакало 12.5 сомона то охири наворо тамошо кунен ҳозир 10 сомонаошам ҳастай ва ёрам нишон метиҳам коктейл нӯшак овардиям 15 сомон ина намуд ҳастай 15 сомон баъд иҷада бинен зубочисткаву ина хел барои фрукти хӯрдан хеле қошуқчо пачкачашу 10 сомонӣ мана пачка ина тарафа бинен ҳамаш 10 сомонӣ мана ин набора бинен духтарако компотгирак 90 сомон хушрӯай чандта цвет дора 90 сомонӣ набори калони фасон қошуқгирако наборша бинен ина намудаш 150 сомон иҷада чанд намудай ана ба духтаро бисёриё ана ин намуд вай мепурсанд органайзер нигоҳ кунен чӣ хел органайзерои фасон овардиян ина 15 сомонай донаш барои ягон мисол мош бринҷ ягон чи гирифтанда хушрӯай кухнида мана ина 15 сомон ана размери калонтараш мана инош 20 сомон ана инош бо калони калон будай 25 сомон ина мино бори наванд духтаро марамат медонам ки бисёриё инам хели чизора мехоҳанд мекованд ина ми нуқтаи савдода омадагиай ҳатман омада айпеш бинен ҳама намудош ҳастай ана ин намудако омадай нигоҳ кунен чихи хушрӯчай 18 сомонӣ ана ино 10 сомонӣ контейнер органайзер чизе ки мебинен ҳамаш бори навай мана ино 10 сомон ана 20 сомон духтарако сета дора чандта дора сета дора мана 20 сомон хушрӯ косачаи фасонакда дар корай мисол ҳамаи хонада дар кораям хеле косачаоко
اینا یا 15 سومون دخترا مرحمت 3 تعدیل داره قاشقچه‌هاشون کتی برای چه قاق یگون چی گرفتن اینچونین هست اینا نمودش دیدن همه همینا بوری نو سردство وردگی هم برای شستن لباس و دیگر چیزا اینا نگاه کنین 25 سومونه هستای 55 سومونه هستای من 20 سومونه هستای شامپون و صابون و چیزی که میبینین هست دخترو انا اوزی برای کودکو برای درس تیار کردنشون اینم خیلی لامپچه ها وردگین 30 سومون 40 سومون چند نمودش هست 30 سومونی 40 سومونی نرخشون دیدین نرخوی بهترین انا این نمود ساعتای کالون اومدگی 45 سومون ونتیلاتور چو 35 سومون کاسمتیکاشون نبینین چه بسیارای تنالی هر نمود و یا کرموی ادبیلی ویشی و دیگر چیزو انا این نمود و یا هست دیدن پامادکا برای قش 10 سومون بده لاکو هست پاماده ها هست رومیانه هست چیزی میبینین 10 سومون این طرف هر خیلی دخترو 5 سوم 10 سوم رزین کچا زکاو کچا و دیگر چی خلاص 1001 مایده چویده در این نقطه سودا هست این گروشکای هم هست نگاه کنین چیزی که میخواهین پیدا میکنین با نرخوی دسترس این کاوریکا را میپرسن این کاوریکا زیرم است دخترو اینای نبارش 35 سومون دیدین چند تا داره اینای کالونش 55 سومون انا بعد هسته اینچونین از اینای وایو کاوریکا اینا 25 سومونه 25 سومونه 2 متره به فکرم قدش برش یگایو قدش ده انا بعد پرتاچو را میپرسم پرتاچو هم من نمودش هسته دخترو 65 میایه اینا حاضی همی عینی درس تیار کنی کودککای برای صنف 1 بهترین واریانت من 65 سومون بیاین ایجاده هم چی نوینکا اومدگی دخترکو من مدلوی بهترین و یا شما استولچکوش هم اومدگی اینا 35 سومونی انا این نمودش نوینکایم دیدن دخترو 40 سومون بوری نوش چند تا رسویدکا انا بعد هست اینچونین از انا اینو 35 سومون ایشم اینوشم 35 سومون مرمت تماشا کنین دخترکو چیزی که در کره نویسین شونه کسی اومده نمیتونه دستافکتون میکنن پس دو هستای پس دو رختون میدونین چقدر پس دوی خوش رو دورن اینجا 10 سومون من نیم کاسای فسون اومده 10 سومون کدوم میشه میگیرین 10 سومون نیم کاسای نوینکا ایره بینین چقدر خوش روه ایوش مرحمت خوشمندو بزرگ شبرین عجایی بزرگ خوش رو دوره مرحمت این نمودو 5 سومون شده یا اکتش ده اینو 10 سومون تماشا بینا اینو 10 سومون نیم کاسه پیولاش 8 سومون من بیاین ترلکاچه های خوش روی اینای پس دوره نگاه کنین چند نمود وی اومده کاسه اینا کاسه چوی خوش رو اومده 10 سومونی دخترو مرمت ترلکاش هم هسته اینا کاسهاش هم هسته اینجا هم همش ترلکاچه های نوینکا 10 سومون اینا کدوم میشه میگیرین 10 سومون این روزی کاسهش نشون دادیم اینا ترلکاش هم اومده میتونین اومده جداگانه خریداری کرده کمپلت کنین دخترا بینین چقدر بسیاره انتخابی پسوده به حد فسونه در این نقطه سودا من اینمو ترلکاش هسته این گردکش هم هست دخترا اینم میتونین کمپلت کنین نیم کاسهش هم هست اینمو فرمش 12.5 سومون انتخاب خیلی زیاد این طرف ده بکل و دیگر آب نوشاکو و همش 10 سومونیان دیدین کدوم میشه که میگیرین نشکر گیرک و چیزی که میگیرین 10 سومون از این طرف اینا برای معلوماتی بیشتر با نویسنشونه این سوپر شلانگو را باشه اکسیشون دوام داره مرمت اینا نگاه کنین و نگاه کنین دخترو 30 سومون کردین 40 سومون کردین که نرخوی اینا باور کنین نیست بالا بود من 30 سومون 40 سومون 50 سومون اینم خیلی نرخ نو کردگن اسپیت کنین بیاین عکس بهترین رفته چیزی در کره برای خونه برای ماشین شستن بسیاری برای ماشین شوهرشون میگن برای ماشین خودشون میگیرن بهترین واریانت من مرمت نویسنشون در رو دستافکتون کنن باز یک عکس دیگر دخترکو مرحمت نگاه کنید اینم با کالورا ارزان کردن در مغازینی 1001 مایده چویده نگاه کنید اینو در کروبکش 6 تا داره این نمودش 40 سومون شده
диден 6 та дора 40 сомон 8 меғалта чанди меғалта 7 меғалта хулас 40 сомони марҳамат ана баъд инаи размерош боша 30 сомон ин намудош ана ин намудош иам 6 та дора 30 сомон арзони арзон меафта марҳамат биёен ай пеш бо бинен хитон ягон ҷо туҳфаям барем болои дастархондаям хушрувай ина каседа дар корай марҳамат биёен ай пеш бинен бозори корвон тарафи пажарка духтарако сеюм дарвоза ҳам сеюм дарвоза ки ворид гаштен то охири ҳами қатора биёен дасти чап мегарден дуюм қатор мешава марҳамат ина каддо меша мегирен беҳтарин аксио кати рафтеста ина намудош 40 сомон коробка 6 та дора ана ду намуд ду фигураи дигаш боша 30 сомони иёям 6таги доранд туҳфаям барен туҳфаи беҳтарин меша хонадаям барои истифода бурдан хушрӯя нигоҳ кунед золатисти калисо дора бо инаи вайшта хушрӯча метова мана марҳамат нависеншуна духтарако нигоҳ кунед инеми намуд контейнерора бисёриё мепурсиданд марҳамат дар магазини 1001 майдачӯйда новинка омадагиай нигоҳ кунед 15 сомон анаи размераш 15 сомон анаи нош 20 сомон калонтараш баъд бо калони калонаш бошад 25 сомон ино барои гирифтани донагӣ мана марҳамат биёен бозори корвон тарафи пажарка сеюм дарвоза ҳами сеюм дарвоза ки ворид гаштен то охири ҳами қатора биёен ряди ростакира тарафи чап мегарден дуюм қаторда магазини 10 сомонаяй мана марҳамат ҳама намуди контейнер ҳама намуди новинкаҳо шумора интизорай инчунин нигоҳ кунен 18 сомони намхел барои чои қоқ ягончи гирифтан намхел сетага омадай набор 18 сомон анаи моделош боша 10 сомон ана ино боша духтарако 20 сомонай сета дора се намуд косача дора се размер 10 сомон инаи контейнерчоям 10 сомон бори навай духтаро марҳамат биёен интихоби контейнер беҳад зиёд омадай чанд намудош диден инаи нош 15 сомон сета дора мана иёшам 15 сомон ина косачао ҳастай хулас ҳамаи чӣ меёбен